बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे साफ़ी हज़रात, दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपका आने का शुक्रिया। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में एक हंगामी हालात हुए हैं। कश्मीर की सिचुएशन बड़ी अहम इश्यूज पे चल रही है। बड़े मुश्किल हालात हैं रिगार्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त नाबालिग हुकूमत जो है उसको समझ नहीं आती, और बैक सीट ड्राइवर जो है वो सियासत नहीं समझता, तो इसलिए ये इशू और बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक रही दुनिया में आइसोलेशन की बात, तो ये हम अक्सर करते रहे हैं कि पाकिस्तान काफ़ी सालों से दुनिया में आइसोलेट हो चुका है, और अभी इनके आने के बाद तो और आइसोलेट है। कोशिश करनी चाहिए इनको कि ये आइसोलेशन को ख़त्म करें। ये वो दुनिया नहीं रही कि जिसमें अकेला कोई भी मुल्क, चाहे वो छोटा सा कोई मुल्क क्यों ना हो, वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो सारे मुल्क जो हैं वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल इंटरैक्शन, इंटरनेशनल वर्ल्ड उसके साथ लेके चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मौके पे मैंने अगर ये ना कहा कि जो सऊदी दोस्त हमारे आए थे, जो भाई आए थे, हमने उनका खैर मकदम किया उनके आने का। आज भी उनका हम खैर मकदम भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं, मगर उसमें भी मिस हैंडलिंग हुकूमत की थी। ना उनने हमें दावत दी, ना उनने मियाँ साहब को दावत दी, ना शहबाज साहब को दावत दी, और फिर एक ट्वीट करवा दिया अपने एक चार्ली से कि ये काबिल ही नहीं है कि ये आए। तो अगर इस तरह आपने हुकूमत चलानी है तो बिस्मिल्लाह चलाएं। हालांकि हम इनको कोशिश कर रहे थे कि इनको हम टाइम दें, इनको हम कोशिश कर रहे थे कि टाइम दें कि ताकि ये समझें, कुछ सीखें, कुछ अवाम के मसाइल हल करें। मगर आप देख रहे हैं कि जिस तरह बिजली और आपके गैस के बिल बढ़ रहे हैं, और अभी तो गर्मी आई नहीं है। इस गर्मी में जो बिजली का बिल होगा वो गाड़ी बेच के आपको फिल करेंगे। तो ये हालात हैं। अब देखते हैं कि आगे होता है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ, और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विज़िट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फ़ैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विज़िट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस कहें मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूँ, और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूँ। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विज़िट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए। और अगर ये ना भी होती उनकी विज़िट, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर आपने माजी के अंदर ही फंसे रहना है और हर बारी किसी किस्म का कोई कश्मीर में सानिया हो आपने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा देना है, तो बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप।
میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے, یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے, نئی سوچ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے. ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں, کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا, ہم تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے, وہ ہمیں دے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے. اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے, ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے, ہمارے سے یہ دشمنی ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اور دوسری چیز, جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا ہے. 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں دہشت گردی میں. ہمارا $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے دہشت گردی سے. لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. لیکن میں آپ سے آخر میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے, ایک انٹروسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے. کوئی تو وجہ ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ون ڈائمینشنل آپریشن, ظلم کرنا, ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا, کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا؟ اگر آج افغانستان کے اندر 17 سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور بات چیت سے, ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا, کیا ہندوستان میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسری چیز, ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں, آوازیں سن رہے ہیں, میڈیا پہ سن رہے ہیں, پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے, پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے, اسٹرائک چاہیے. پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج, جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز, آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر, جواب دینے کے بغیر. اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے, شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل. ہم اس میں عقل کریں گے, حکمت استعمال کریں گے, اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں, یہ بھی ڈائلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا. Prime Minister, we are not surprised that the Prime Minister of Pakistan refuses to acknowledge the attack on our security forces in Pulwama as an act of terrorism. Prime Minister of Pakistan has neither chosen to condemn this heinous act nor condoled with the bereaved families. Disclaiming any link between the terrorist attack and Pakistan is an oft-repeated excuse by Pakistan. The Pakistani Prime Minister has ignored claims made by the Jaish-e-Mohammed as well as by the terrorists who perpetrated this heinous crime. It is a well-known fact that Jaish-e-Mohammed and its leader Masood Azhar are based in Pakistan. This should be sufficient proof for Pakistan to take action. The Prime Minister of Pakistan has offered to investigate the matter if India provides proof. This is a lame excuse.
In the horrific attack in Mumbai on 26/11, proof was provided to Pakistan. Despite this, the case has not progressed for the last more than 10 years. Likewise, on the terror attack on Pathankot Air Base, there has been no progress. Promises of guaranteed action ring hollow given the track record of Pakistan. The Prime Minister of Pakistan has referred to Naya Pakistan with a new thinking. In this Naya Pakistan, ministers of the current government publicly share platforms with terrorists like Hafiz Saeed, who have been proscribed by the United Nations. Pakistan's Prime Minister has called for dialogue and expressed his readiness to talk about terrorism. India has repeatedly stated that it is ready to engage in a comprehensive bilateral dialogue in an atmosphere free from terror and violence. Pakistan claims to be the greatest victim of terrorism. This is far from the truth. The international community is well acquainted with the reality that Pakistan is the nerve center of terrorism. It is regrettable that the Pakistani Prime Minister has insinuated that India's response to the terrorist attack is determined by the forthcoming general election. India rejects this false allegation. India's democracy is a model for the world, which Pakistan would never understand. We demand Pakistan to stop misleading the international community and to take credible and visible action against the perpetrators of Pulwama terrorist attack and other terrorists and terror groups operating from areas under their control.